1,29,000 বিঘা আমি মাটি মুক্ত কৰিছিলো উৰিয়ামঘাটৰ সফল এভিকশনৰ পিছত now it has become 1,39,000 বিঘা অৰ্থাৎ 10,000 বিঘা মাটি আমি আকৌ উৰিয়ামঘাটত মুক্ত কৰিব পাৰিলো I'd like to thank Chief Minister of Nagaland, Sri Nephew Rio also for helping us, cooperating with us in the eviction drive. In fact, Nagaland Police, CRPF, which is in charge of DAB area to maintain the neutrality, everybody has helped us in this eviction drive. Mialand to hobo pare, Mialand or what to kuna apoti na kine Mialand to ami Bangladesh at patidim. And আমি হেল্প কৰি দিম Mr. Chief Minister, বাংলাদেশত বহুত মাটি আছে আৰু যদি বাংলাদেশত কষ্ট হয় আফগানিস্তানত বনাই দিম